Prakop semua, kita Datuk Benua Mendak Pengerumat Berita Nasional bergulang aku Marzela Sigai untuk antara isi berita. Pengawa Muka baru Adan Menua Antarabansa cara bisik penetap bagi menuari zon gadong akibat rengat di perunding. Ketua Direktor Pengerai Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah madah ke berindik hari pengak berunding tumu 6 menua dikelala bagi tujuhnya ianya Singapura, Australia, Brunei, New Zealand, Jepun dan Korea. Tangkuk ya perkaranya mesti dipersetuju antara Malaysia dengan menuanya kena berjalan ke standard atur pengawa SOP dengan cara dua lati benun diperhati dengan silik maya tu. Border control still be tightened until today. Although we have allowances in terms of ambassadors, Malaysian second home, etc. So they have to comply with our SOP in terms of screening and also quarantine. Malaysian returnees coming back, also screening, quarantine, whether quarantine in our quarantine center or at home. Now the next step is, what is our planning is that if we want to open up our border, how are we going to open up our border? So we need to look into the cases. Green cases, for example, green zone. Likewise, when we looking into the states, green zone in the states, so there's no restriction now. You can travel. So when we look into the green zone, for example, or green country, then we call it a bubble, a travel bubble. Then we need to discuss and finalize the SOP, the agreement between two countries in terms of the cases. What should we do? Do we need a quarantine and etc. So, for example, now one state, if you are in Johor, you go to Melaka, we don't quarantine you and then we don't swab you. So, using the same concept now between the state, what about looking into countries? So, we need to identify the countries first, and then we need to discuss the detail about the SOP with the countries. It must be mutual and reciprocal, so that we follow the same protocol on both sides. Then we can actually allow. So the 6 countries we have identified, but in the process of negotiation and even discussion, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Japan, and even Korea. So we are in a very early stage of discussion. So we hope that we can come up with a mutual agreement in terms of implementation. Both sides have to come up with an agreement, and then if we can do that, then we can allow in terms of the business sector, education sector, tourism. Perintah besar sudah bersetuju ngemendar ke rakyat Singapura ngau Brunei tamak ke menutuk tang berpanggai ngagai penetap timbal balas hari kedua menuanya. Menteri Kanan Pengelikut Menua Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah perintah sudah setuju dekat ngemendar ke rakyat Singapura ngau Brunei di dekat tamak ke Malaysia nak ibuh mantai ke peminta hari upis Immigration Malaysia JIM. Ismail Sabri madah pemutus dijapai dengan khasnya megak nak ngemerat ke peminta rakyat hari kedua menuanya berjalan ke persa COVID-19 ngau berjalan ke kuarantin di rumah pengelama 14 hari. Kita juga memerlukan kelonggaran yang sama diberikan kepada rakyat kita untuk ke Singapura dan juga ke Brunei. Jadi kelonggaran yang kita berikan mestilah ada timbal balasnya, iaitu kedua-dua negara ini juga perlu memberikan kebenaran kepada rakyat negara kita untuk ke negara mereka tanpa sekatan seperti yang kita lakukan. Perkara ini sedang dibincangkan oleh Kementerian Luar Negara bersama dengan Kementerian Luar Negara Singapura. Pengawa atau ke aktiviti berjual ngau bebeli dengan online ngerikut ke penikik penyampau 28.9% bak bulan April ti udah lebih menua benung nerit ke atur nagang pemindah PKP ti berengkah maya bulan Mac 2020. Menteri Pengawa Berdagang Dalam Negeri ngau perkara bebeli ke barang Datuk Alexander Nantalinggi madah penambahnya dirikut ke lebih sukut pengawa berdagang bukai nyengkong franchise napi pangkak besar berindik pengekai pandemik COVID-19 kenyawari penghujung bulan Disember tahun Siti Nyen kemarin nyentuk ke diatuk. Kuya hasil hari kemata ti diperjalai ke bahagian pemansang franchise ngau pengawa berjual lanjut BPFJL upis Menteri Pengawa Berdagang Dalam Negeri ngau perkara bebeli ke barang KPDN HEP manang ke industri franchise napi pengusut hasil penatai ti balat.
Ia bercakap bunyinya lebuh berdalam pengerami bersaing ke Memorandum Pemerhati Hati MOU antara Gerempung Franchise Malaysia MFA serta platform Bebelika barang dengan online Shopee kemarin. Nya jalan sa berita Iban Hari aku Marzela Sigai madah ke diri upuk dulu. Terima kasih.